नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष जॉब अपडेट को आपण मानक पुणी थे एक नुआ वीडियो बहुत बहुत स्वागत सांग मैंने आपण मैंने देखिपे नाल्को तरफ बा आपण मानकर नाल्को इंडिया तरफ एक बहुत बड़ वैकेंसी बर्तमान आपण मानक आसी सारी जहाँ आपण मानकर ओडिशा पई आपण माने देखिपे आपणकर ओडिशार नोटिफिकेशन नाल्को भवन नयापल्ली भुवनेश्वर ओडिशा पई बर्तमान आपण मानकर वैकेंसी आसी आज नवरत्न कंपनी बर्तमान रहिबो आपणकर नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तरफ बर्तमान वैकेंसी आसी एथरे जदि आपण माने आवेदन करने चाहते फ्रीली आवेदन करेंगे बहुत बड़ वैकेंसी ओडिशा पई बर्तमान रही आपण मानकर ओडिशार बर्तमान आपण मानकर देखिपे कोरापुटे आपण मानकर नियुक्ति रोडिशार आपण मानकर अनुगुल नियुक्ति केवल ओडिशा पई बर्तमान वैकेंसी आपण मानकर आसी बड़ वैकेंसी 400+ पदवी बर्तमान आपण मानकर वैकेंसी एथरे 10th +2 पिला आवेदन करेंगे ITI पिला आवेदन करेंगे डिप्लोमा पिला आवेदन करेंगे जो मैंने अप्रेंटिस कर आवेदन करेंगे आपण मैंने ITI पर जी अप्रेंटिस करते से आवेदन करेंगे BSc पिला आवेदन करेंगे सबू पिला आवेदन करेंगे बहुत बड़ वैकेंसी बर्तमान आसी नाल्को तरफ सांग मैंने डिटेल बर्तमान आम जाना PDF रे सबकि आपंकर मेंशन रही सालेरी आपने देखिपे कौ भाई टाइप सालेरी आपर अच्छी आपर 29,500 रु 70,000 भितर आपर सालेरी बहुत बड़ वैकेंसी बर्तमान तार डिटेल आपर इनफर्मेशन कौन रही मुझे स्टेप बाय स्टेप सबकि जनईदेवी चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा सांग मैंने जदि आपड़ी टाइप्र आपर PSU रिलेटेड प्राइवेट कंपनी आपर मल्टीनेशनल कंपनी जिते भी गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी बर्तमान रही IOCL MCL सेल नाल्को आपर मित्तल स्टील टाटा स्टील JSW JSPL यही निजुक्ति जदि आपने डेली देखापी चाहूँ ताल मो चैनल को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके निश्चित रुहतु कारण प्रतिदिन यही टाइप्र अपडेट आपण सर्वप्रथमें जमी पहुँची पार चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट करवा तार जहाँ भी किसी इंपोर्टाट पॉइंट रही बर्तमान मुझे आपको सबकि स्टेप बाय स्टेप आलोचना करके बुझे दूसरी चलतु पॉइंट गुड़िक आम डिस्कसन करवा सांग मैंने एबे जो रिक्रुटमेंट आपण मानकर आसी नाल्को इंडिया तरफ आपण माने देखिपारे तार एडवर्टाइजमेंट नंबर आपण मानकर रही आपण मानक मु PDF रे देखैदेबी आपण माने चेक करदेबे रिक्रुटमेंट नेम आपण मानकर कोन रहइबो नाल्को तरफ जो वैकेंसी आसी नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रुटमेंट रो नोटिफिकेशन आपण मानकर आउट हेछि आपण माने देखिपारे डिपार्टमेंट आपण मानकर रहइबो कोन नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तरफ बर्तमान वैकेंसी रहइबो तापर टोटल वैकेंसी आपण मानकर 400+ पदवी रे बर्तमान आपनकर वैकेंसी रहइबो जहा मु आपनको PDF रे आउतर मध्ये देखेदेबी यार जो एप्लिकेशन ऑनलाइन रे स्टार्ट के रोच 21 मे 2026 रु आपण मानकर स्टार्ट होची ए पर्यंत हेई नाही आउ किछि दिन भितर स्टार्ट हेई जिवो लास्ट डेट आपण मानकर केबे रहउची देखि परथिबे आपण मानकर 10 जून 2026 रे आपण मानकर लास्ट डेट तार रहउची आपण माने जून मास पर्यंत आवेदन को ऑनलाइन रे करि परिबे एग्जाम डेट आपण मानकर ए पर्यंत आसीने आसिले मु आपनको डिटेल ले आउ एक वीडियो बनै कहि देबी एप्लिकेशन मोड केवल आपण माने ऑनलाइन रे आवेदन करिवे नाल्को नॉन एग्जीक्यूटिव जो रिक्रुटमेंट आपण मानकर रही तार डेट गुड़िक आपने देखूँ नोटिफिकेशन आपर रिलीज होती 14 मे रु आपंकर आप्लिकेसन स्टार्ट ऑनलाइन रे आपर केबे हम 21 मे ठार आवेदन स्टार्ट हो आपर किसी दिन भितर स्टार्ट हो जार शेष तारीख आपने देखिपारे 10 जून पर्यंत आपने ऑनलाइन रे आवेदन करेंगे एग्जाम डेट ए पर्यंत आसी ना आसिले मुझे कहीदेवी आपर रिजल्ट आपने जानी नाल्को बहुत शीघ्र 15 दिन भितर आपर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए मुझे डिटेल सबकि जनईदेवी आपर एग्जाम डेट आसिले देखो नॉन एग्जीक्यूटिव आपर जो रिक्रुटमेंट रही इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपर कौन रखु प्रथम पोस्ट आपर ऑपरेटर आपर HEMM ऑपरेटर वैकेंसी टेन्थ ITI आपने आवेदन करेंगे डिटेल आपंकर ए बॉक्स रे पढ़ीदेवे बहुत जब मुझे पूरा आलोचना करी वीडियो बहुत लंबा हो मुझे आपको जो PDF अच्छी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवी आपत भल भाव में रीड करने तापर आपने प्रिपेरेसन हे ए पर्यंत आवेदन स्टार्ट होना बहुत बड़ वैकेंसी ओडिशा देखो मुझे आउ थे कहीदे टेक्निकल स्टूडेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी बर्तमान रही 2 नंबर रे आपनकर माइनिंग मेट पई आपनकर वैकेंसी रहिबो तादरे आपनकर जो क्वालिफिकेशन मागिछि आपन देखि पारुथिबे 10th पास आपनकर मागिछि आपनकर माइनिंग मेट सर्टिफिकेट जदि थिबो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपन माने आवेदन करि परिबे DGMS आपनकर DGMS बा फास्ट एड सर्टिफिकेट आपनकर जो मानक पाखरे थिबो से मानकु आदरे चांस मिलिबो आवेदन पई जूनियर फोरमैन माइनिंग पई आपनकर डिप्लोमा इन माइनिंग रे जो माने करिथिबे आवेदन करि परिबे माइनिंग इंजीनियरिंग रे जो माने पढिथिबे सेही माने आदरे आवेदन करि परिबे कॉम्पिटेंसी
କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 4 ନମ୍ବରରେ ଜୁନିୟର ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର MV ST ଆପଣଙ୍କର EST ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏଇଥିରେ ଆବେଦନ କଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର JOT ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ITI ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର NCBT ବା NCBT ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ମେକାନିକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏହିସବୁ ଟ୍ରେଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ ଆବେଦନ ଆଦେହରେ କରିପାରିବେ। ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର JOT ଫିଟର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10th ITI ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆବେଦନ ଆଦେହରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 10th ITI କରିଥିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଆବେଦନ ଆଦେହରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଗିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷର କୋର୍ସ ରହିବ। ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର BSc ଅନର୍ସ ଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଦେହରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 12 ନମ୍ବରରେ ଆଉ 13 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି JOT ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10th ITI ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଦେହରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଦେହରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଷ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 10th +2 ITI ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିବେ ଆବେଦନ ଆଦେହରେ କରିପାରିବେ। BSc ପିଲା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆଦେହରେ ବହୁତ ପଦବୀ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFରେ ଦେଖାଇଦେବି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ PDFରେ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ PDFକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। PDFରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ 35ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 29,500ରୁ 70,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଦେହରେ ମାଗିଛି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ମେଟ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 35ଟି ରହିବ। ସାଲେରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ମାଗିଛି। ଜୁନିୟର ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ମାଇନିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 40ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେମିତି ଜୁନିୟର ଫୋରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ଆଉ 40 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 400+ ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆଦେହରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି JOT ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂରେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ। ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁକିଛି ପୁରା ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ 27ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂରେ 27ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେସର ପିଲା ଆଦେହରେ ଆବେଦନ ଆଦେହରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ITI ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ITI ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଆଦେହରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ। ପୁରା ଫ୍ରେସର ପିଲା। ତାପରେ ଯେତିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କେଉଁଥରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିନି। ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର 0 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDFରେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଫିଟର ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 27ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟର ପାଇଁ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 35ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର JOT ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର 27ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 18 ମାସର ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15ରୁ 17 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲେରୀ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିନି। ଗୋଟେ ଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଅପରେଟର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଉ ଫିଟର ହେଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ କେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। PDF ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। 400+ ପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ବିଗ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାମନଯୋଡ଼ି କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ନାଲକୋ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଯିବ। ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି 10th
+2 ITI डिप्लोमा ए सब पिला आवेदन करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर आपने पूरा देखिपे PDF को आपने देखिपे PDF को मो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेवि आपने चाहिए डाउनलोड कर सांग मैंने मुझे जहाँ किसी इनफर्मेशन थिला तो आपको जनई देछि आपनकर जो एग्जाम रहिबो CBT माध्यम हम आपण मैंने निजे निज निजर टेक्निकल फील्ड रू आपनकर सब किछि क्वेश्चन आपनकर आसीबो जदि चाहूचंती मु आपनकर जहाँ भी एग्जाम हम तापर आपनकर सिलेबस उपर गोटे वीडियो बनईदेवी आपण मैंने पूरा देखिपारे सांग मैंने जदि वीडियोटी आपको भल लगी वीडियो को गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण मानकर सांग मान सहित वीडियोटी बहु मात्रा रे शेयर करूँ। बड़ वैकेंसी अच्छी से समस्ते जमी आवेदन करूँ। रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।